Fasalo Filbri Sidok Kobrok de Noroginai 17 Gulagati Constitution Khobja Gang Thakur Hatiwo Kobrok de Palajaka Apanda Banjaka ex MLA Brendro Kishore Debroma Shivajola BJP ni GS Rajesh Debroma Bharatiya Janata Party Morcha Secretary Govindo Debroma Takarjola Mondol President Robindra Debroma no Kubai Kubuni Adara राजेश जी गोविंद चिनी विप्लव जी तेजत चिनी हैप्पी कांग्रेस डे हैप्पी कांग्रेस डे चिनी कार्यकर्ता फाइबांजक फाइने ताकुक के दुकुक छंग तिनीने कांग्रेस देनो तिले किसी से मैसेज नहीं ताकुक के दुकुक छंग जों सिनानि नांगौ What is the Cockbrook Day? जों Cockbrook नि सालायो Cockbrook साल Cockbrook दिवस नि जों फालियो मो जों सिवो ओ त्रिपुराहा Cockbrook दिवस ना लिया ओ Cockbrook दिवस का सरकार भावे घोषणा खाइजाका प्रशासन भावे गवर्नमेंट घोषणा खाइजाका 1979 साल 19 तारिख जानुवारी वा तिनि सालाव तिनि जों साख्लाय जाबो ताबो कबसंगा 46 बছরनि थाखा जों तिनि Cockbrook सा आबंका कागज पत्र तो जों तिनि 46 बছর जों 1979 सालाव जों तिनि साल 19 तारिख जों तिनि सरकार भावे जों घोषणा खाइजाका आपन जीवन जों Cockbrook दिनि जों पालाय तंसिनि जिउ ताबोबा और थाइजौ बक्तबेरि थाखा तो जों जिउ और दाङा फा 184 जना राजसागा 19 दफा भारतीय हालाम रियां जमैता गोबां बासि कापें सापें नावैनो मिसिरि लस को सिरि गोबां हाइसि उरां नावैनो सिरि सांमा तामानि गोबां बासि जात 19 टा जात ताबके जों 20 टा जात पर्यन्त जों ताबक संगे सिरि बड़ र आसाम जों तिनि पालायनाय 46তম Cockbrook Day के सामने रेखे भारतीय जनता पार्टीर जे आजके समावेश এই সমাবেশে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন জম্মু জেলা বিএসএফ চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন এমএলএ শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা মহাশয় তৎসঙ্গে উপস্থিত আছেন সিপাহী জেলা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রাজেশ দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আছেন টাকারজোলা বিধানসভার মণ্ডল সভাপতি শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আছেন সিপাহীজলা জেলা উত্তর সাধারণ সম্পাদক আছেন রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় সহ এই শ্যামনগর পঞ্চায়েতে Cockbrook दिवस के सामने रेखे आज के जाति जनजाति जे समस्त भाई बोन एवं माয়ের उपस्थित হয়েছেন সবাইকে Cockbrook দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রীতি এবং বয়স্কদেরকে নমস্কার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বক্তারা আপনাদের মধ্যে বলেছে Cockbrook ভাষার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে এই Cockbrook ডে আমরা কেন পালন করি কোন দিন পালন করি আপনারা সবাই এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন যে Cockbrook মানে কক এবং বরক
এই দুইটা শব্দকে জুড়ে কক বরক শব্দটি এসেছে। কক মানে ভাষা। আমরা আমাদের মনের ভাব আমাদের মুখ দিয়ে যে ভাষা দিয়ে উচ্চারণ করি সেই শব্দটাকে বলা হয় কক। বরক হচ্ছে মানুষ। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষরা যেই ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরেও ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগদান করে তারপরেও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।